Du coup, c'est parti pour Akane Banachi, épisode 1. Un animé que j'attendais depuis longtemps en plus, donc je suis trop content là. En espérant que ce soit bien. そこから夫の話を見るのが私は大好きだった。 Première histoire, ce jour-là. Ok. そしたら大家がうち来てさ、ちょいと道具箱を預かるなんてこと言うからさ、じゃあ道具箱ってことは大家さん大工なんかやんのかなと思ってね、じゃあどうぞって貸したんだよ。あの年で大工なんてつとまあれも Du coup, ça, c'est le daron de d'Akane. お前それなんじゃねえか。 Ok. 硬いよ、しんちゃん。 Shinta. 硬いですか。そうだよ、気負いすぎ。 Bah, je crois. ですかね。例の試験もあるし、娘ちゃんも大きいしで。 Et ta fille qui grandit, je comprends que tu paniques, mais bon. わかるけど。もっとこうスーッときてわってね、頑張るんだよ。ありがとうございます。 Ce qui, elle, c'est un peu son... Entre guillemets, son coach, sensei. ずいぶん買ってるんですね。 Ou le chouchouter. 正直パッとしないというか、ピンとこなかったんですけど。 Ah 今 ouais. 日の出来もいまいちだったしね。ならなんで？私は Parce que j'ai déjà vu livrer une あの子の会心 interprétation の一石を見た merveilleuse. ことがある。 Ok, du coup, ok. こんな Il a perdu un こと peu de すごくいい son 男じゃない superbe. んだよ、あの子はさ。 Il s'est relâché, le frérot. お金の École Mitsu. École primaire. そんな言い方ないんじゃない。 Elle a défoncé un camarade. Ah ouais, il fait exprès de pleurer. Quel gros chien. 全然話聞かないじゃん。 Ouais, ça le fait quoi? じゃあやってみせるから見て。やってみせる。ことの始まりは5時間目の国語の時間。尊敬する人をテーマに Ok, elle va refaire l'histoire à zéro, ok. 尊敬する人、5年3組大崎茜。私の尊敬 Mon する idole, 人 c'est は mon papounet. Oh, 夫は adorable. 落語家で話がとっても面白くて。尊敬？いや、やっば。 Ah, ママ言って ok. たぜ、お前のパパは紐だって。 Je comprends le pourquoi elle l'a défoncé. 何それ？そんなことも知らねえのか？仕事してない。 Par contre, elle est ultra forte, hein. 言ってんだよ。すごい。 Quel talent. 本当にこの通りそのままでして。でもだからって泣かせるまで言わなくても。 さっきから被害者ぶってるけどさ。 Elle fait bien la victime, mais c'est lui qui m'a cherché. Exactement, dealer. 跳ねたこと言ってんじゃねえ。 Qu'il assume ses conneries. 柳谷先生、すみません。毎度毎度茜がご迷惑を。そちらさんもすみません。うちの子が。 Mais du coup, en vrai, je pense qu'elle a même pas touché. Hein. Je pense juste qu'elle a eu des paroles peut-être un peu plus dures. どんな理由 Peut-être une petite insulte. 乱暴な言葉を使うのは良くない。茜 C'est なら bon, わかるよ c'est rien. Hein. お父さんが話のわかる方で助かります。本当に。 Franchement, la daronne qui est dans le déni. Hein. 話は聞いてます。親子揃って Votre fils, 私 et のことをおっしゃっ vous てい savez たそうで redoubler. お互い子に恥じない親でありたいものですね。 Classe le daron, classe. じゃあこれで帰るぞ茜。 Mais déjà, moi je respecte Akane. Hein. 荷物取ってこい。 Défendre le daron, c'est bien. Faut jamais avoir honte tes parents. Même s'ils font un métier ou des choses, c'est pas forcément, tu vois, à la norme, tu vois, on va dire. C'est pas pour autant qu'il faut laisser les gens critiquer ou avoir un jugement négatif. うまいうまい。茜も食べろ。溶けるぞ。ごめんなさい。夫はすごいってことを言いたくて Je voulais lui faire comprendre. Normal.
逆に夫が嫌な気持ちになったんじゃないかって。バカ野郎。俺に気を使うなんて10年早いんだよ。落語家には3つの階級があってな。Il y a 3 grades. 前座、2つ目、真打ちってわかる。 Meilleur, 夫 frère. は2つ目でしょ。よく覚えてたな。今度、真打ちになるための試験。 Oh, ok. それに合格すれば真打ちになる。 Est-ce qu'il va réussir ça la question? Parce qu'on sait que de ce qu'on nous a dit, c'est que bon, il s'est un peu dégradé. Hein. Donc est-ce qu'il va réussir son examen? On espère, mais j'ai un peu peur. 誰にも文句なんて言わせねえ。だから変な気を使うな。ドーンと構えてりゃいいんだよ。じゃあ、父ちゃん稽古す Je る vais から。 répéter. あかねも宿題やれよ。 Va faire tes devoirs. は En tout cas, le daron capable, hein, en vrai. Ouais. だよな。 Allez, remotive-toi. J'ai passé vedette, c'est pas une option. Voilà. じゃないと。 Et en fait, ouais, elle, juste elle va regarder en fait. Oh, c'est mignon quand même. さて、まずは今日のネタをさらうか。おい、ヨタヨタロヨタ。もうこれ昼のカレーうどんな。 Ok. にしても尾崎ママめっちゃキレてんじゃん。 La mère Osaki. たくあかねとトールのバカまたやらかして。 Comment ça? ただいまー。ああやっちまったカレーかぶり。もうどんなカレー好きなのよみんな。しょうがねえな本当に。よったお前そっちから行ったのお前そんな表から入ろうとするんじゃないよ。裏から入んだよ裏からね。あんたらお前は。見える。どうも。部屋の中には夫を一人しかいない。なのに Et pourtant. だけど部屋の中には3人いる。体の向き Ouais, が c'est un peu un jeu 顔 d'interprétation や喋 quoi. り方、声がコロコロ変わる。意地悪な人、怒りっぽい人、のんきな人、いろんな人が En 顔を fait, 出 pour す。 regarder ça, faut vraiment avoir すごい une bonne imagination quoi. みたいだ。 Oh là là. どうやったらできるんだろう。おーい、お母さん帰ったよ。 Quoi, c'est la daronne elle? ほんと落語 Tel ばっか père, telle fille. Hein. La daronne a l'air plus cool en fait. まあしゃあないか。来週だしね。いただきます。 J'espère qu'il va pas nous décevoir. Hein. うん、うまい。うまくいったな。 Mais en tout cas, la relève, elle est déjà toute tracée. Hein. ちょっと起きなよトール。ほらちょっとまだ稽古するんじゃないの？寝るの？やる。じゃあおやりよ。もう遅いよ。私は先に寝るから。 Oh, il a l'air KO. Hein. トール読んだの？茜の作文。 Ah, là, il est. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu dépassé par les événements. Hein. Mon idole. Oh. Ça va être un truc trop mignon en plus sur le daron. Moi, je pense que c'est pour lui, c'est aussi une source de motivation. Quand tu sais que ta fille t'as vraiment pour modèle et tout. Représentation toujours cassée maintenant. La billetterie est ici.
そうか同じに見えるけど。お、元気がいいね。シグマ師匠。久しぶりだね、まさきちゃん。ご無沙汰してます。いつも主人がお世話になってます。Ok, c'est lui le boss. しかし、月日が流れるのは早いね。ねえ師匠、音はバカ。んまあ、あれだ。 Je se concentre. 今はそっとしといてやんな。荒川流真打ち昇進試験。 Oh la pression. 客と師匠が審査結果を集計し、技量を認められた者だけが真打ちに昇進できる。今年の審査委員長はうちの師匠の兄弟子で、東大一の呼び声高い。 Ah ouais, d'accord. Ah, y aura de la concurrence. Wesh. 荒川一生。 Ouah, Laura. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'il a peur. からどうした？ Quand tu sais qu'il y a des légendes là qui seront ici pour juger et tout. いつもと同じ自分の芸を信じるだけ。 Ouais, fais comme d'habitude, ouais. でももししくじったら、いやバカか俺は。気持ちで負けてどうする。 Allez, hein. やるしかないんだ。俺にはそれしか道が C'est ないんだ。 toute ma vie. Voilà, il se met trop la pression. Hein. Ouais, je peux le comprendre, mais là, je suis pas très confiant. Allez. Ok, Shinta. Allez, souffle, respire. まずは一番手でございまして、私荒川慎太と Shinta 申します。 Arakawa. Pour vous servir. Hein. Non, commence pas à prendre la pression. 空気が重たく冷たい。 Allez, hein. 何よりお客さんの値踏みするような目。いや本日は五月晴れの中、こんな悪趣味な試験にお越しいただきありがとうございます。いやいまいちか。本当にですね。 Je bide. 一票で私の人生が変わる。バカか。何考えて Non, regarde ta fille. なんて思いましたね。 Elle va te remotiver. 今は枕に集中しろ。 Aïe, aïe, aïe. いや Ah, il est en train de faire de la merde. Là, il est en train de troll. Il parle beaucoup trop vite. Ah, c'est bon. On est mort. 思ったより受けない。欲しがりすぎたか。どうぞ。やばい、やばい。 Oh là このままじゃ、 là, こ non. の。 Akane. この声。 Voilà. J'ai dit, il fallait qu'il regarde sa fille. 俺の真似してる？茜が。さ、 Fais-le au moins pour elle. 素人目だけど、これが意外とうまくてさ。トールよりセンスあるか Elle も a よ。 peut-être plus de talent que toi. そりゃやばいな。そう思うなら、さっさと真打ちになんなさいよ。簡単に言うなよ。言うよ。茜のためだもん。茜の。 Pour Akane. キレた。茜はパパっ子だよ。パパの自慢したいに決まってるじゃん。私の前で弱音吐くのはいいけどさ。 Allez, reprends-toi maintenant. 茜 Fais-nous の une 前 prestation de かっこ fou. いいお父さんでいてよね。 Allez, hein. Voilà. Là, son air sérieux. Il se reprend. 冷え切っているようで。でも寒いのも悪くない。なんだ。寒い中飲む缶酒のうまさたるや。ついついもう一杯もう一杯と手が伸びる。 Je vais pas mentir, hein, je me connais pas du tout dans ça. Donc je sais pas si ce qu'il fait est bien, mais je pense que oui. よくある話でございます。ちょいと、お前さん、起きとくれよ、お前さん。なんだよ、邪険な起こし方すんな。なんだいじゃないやね、この人。枕を終えて話に入ったか。 Ok. En fait, je pense que quand tu fais ça, tu dois vraiment être dans ta bulle. 腕はいいが酒に溺れ、借金生活を送る Genre, t'oublies le public en face de toi et juste tu te libères et で財布を拾ったことをきっかけに商人としての矜持を取り tu laisses ton talent parler. 心温まる人情話。
あと頼むぜ。はい、気をつけてね。行っといで。さあ、亭主を見送るってと、しばらくぶりで商売へ出てくれた、商いへ出かけてくれたってんで、おかみさんの方はほっと一息つきまして、まぶたの方が重たくなってまいりまして、トロトロっとしてきたところへ、おいおかブルデン開けつくれおかはいはいはい。あ、ちょいと待っとくれ。今ね。 Oh Laura. どうしたんだよお前さん。 Oh, il est rentré dans la zone, je crois. Regardez-le. 勝五郎が芝の浜に行く場面をカットした。 Ouais. いや、全 C'est 然 un choix qui se défend. Hein. Ok. 大筋さえ合えば登場人物の設定からオチまで変えたっていい。それも創意工夫の一つ。とはいえ Par contre, 勝五郎が歌詞に向かう途中、訪れた芝の浜の情景を語りで見せる。それが芝 ce 浜の qui fait le 醍醐 sel 味。 de l'histoire. Hein. 大体芝浜唯一の芝の浜の場面をカットってこんなの半端ない。イライラしてんね。兄さんの嫌いそうなアプローチだもんな。いやでも気持ちはわかる。見せ場を一つ捨てたことには違いない。 Ok. ちょっと待ってくれお前さん。それでもあいつは風景を語るよりも Ouais. 人を語る道を選 Raconter ce qui les peuples. ほら Ok. 来た多めに起こしたい。 Mais là, il est à son prime. Hein. 言ってないの。新太の強みは演技力だがあえて見せ場を捨て Ouais, du coup, ouais, il joue avec ses atouts. 自分の得意な人物 Forcément. 描写を押し出すことで観客を話 Il に joue sur son point fort. この舞台でよくぞ。ぶったり蹴られたりしたんじゃん。しかしこの女房の造形はお母だ。 Oh, elle a tout de suite compris. お母をやってる。あかね、まさき、見てるか。 C'est adorable. うちの師匠に弟子入りして落語に打ち込み続け Ok, て ça fait 13 ans. 恐ろしいほど芽が出なくてろくな稼ぎもね。それでもまさきは俺に落語をやめろと。 Et ça, c'est beau. Hein. Elle est restée du coup avec lui pendant 13 ans alors qu'il gagnait pas beaucoup d'argent. Du coup, c'est elle qui a vraiment travaillé, qui a ramené l'argent, qui gérait plus ou moins tout. Vraie femme. Hein. 話がとっても面白くて毎日私を笑わせてくれます。夫の夢は Son rêve, c'est de devenir une vedette. 私の夢 Moi, も je rêve qu'il atteigne 夫 son が objectif. 真打ちになることです。 Crognon. 私は夫が大好きです。こんな俺を茜は好きでいてくれた。その思いに応えたい。 Je vais être à la hauteur. Hein. 父として Comme père et comme Raconte-moi quand auteur. 俺が今まで培ってきた技も人生も何もかもつぎ込んで俺は今日真打ちになる。よそうまた夢になるといけね。 Ok. Bon, ça c'est bon signe hein, en vrai. En vrai, au début il a un peu flop. Mais derrière il s'est vite repris. Et il a full géré. Ah, franchement, s'il passe pas vedette, je comprends pas. Hein, avec tout ce qu'on a vu là. Les Laura qu'il a eu, ça brillait dans tous les sens. Ça veut dire qu'il était à son top là. うるさい。 La daronne. Tu m'étonnes, elle est tellement stressée. Ok, maître Isho. Oh, il a pris le micro comme ça, au calme. 入ってんな皆様この度は荒川流真打ち昇進試験にお立ち会いいただき誠にありがとうございました。いや私もね久しぶりに若手のネタを見たんですけどね。 Ok. いや驚きました。まあだらだら喋っても仕方ないんで、 Ah, dis-nous tout de suite là. 結果を申し Sans 上 plus げ attendre le ますと résultat. 今日の Tous les participants. 全員破門です。 Tu vois, il en prend 0. 一門の面汚しどもが Ces élèves nous font honte en vous proposant un jeu de si pieds de qualité. すいませんでした。 Quoi? Mais comment ça?
Mais vas-y, il y avait des lumières dans tous les sens. そういうことで以上 Ah ouais, d'accord. ねえどうしたの？波紋って Ah ouais. Alors lui, il rigole pas du tout, hein. ではねえトール Toru, Toru. どういうことですか波紋って大体シンタは俺の弟子だ Il y a une raison? Une vraie raison derrière? 全員が Genre juste parce que c'était pas au niveau? 人の弟子よ Alors que... 出来の悪い弟子を持った Eh bien, il est nul. Ah, mais il le pense vraiment, 波 du 紋 coup. の理由については明かされてい Aucune ない raison ne sera jamais donnée. あんなもん Son truc n'avait rien à voir avec la plage de Shiba. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais lui... 本当なんですか il est dans l'extrême, hein. 兄さんどういうことですかギャグですよねねえギャグですよね兄さんあの日落語家荒川慎太は死んだ Ah, mais là, il est parti en dépression, hein. Mais du coup, ouais, il a stoppé, du coup. Mais ça a dû briser quelque chose en lui, hein. L'anime, t'es sorti du lycée. Ok, du coup, là, on passe de la primaire au lycée. 落語家荒川慎太は死んだ Mais Akane est né. でも La relève. Pour son honneur. 終わりじゃない C'était pas la fin. Elle a un flow quand même, hein. Franchement, son design, j'aime beaucoup d'Akane. Il est む chaud. しろあの時から始まったんだ Avec son petit éventail là. 私の物語が De ma propre histoire. Prochain épisode, première représentation. 茜小話 Oh. Ok. 夫 Ah, Poney, petite question. なんだ落語はなんで落語っていうのあそれは落語には下げ L'histoire se finit sur une chute, une fin inattendue. 昔は落とし Comment elle 話って言っ s'appelait たんだ Les parlottes それ de が chute. 縮まって落語になったって言われてる Ok. じゃあはい Bon, j'avoue, je vais jamais retenir cette explication, mais intéressant en tout cas. ってなんないの じっと座ってるだけならしびれるけど C'est quoi sa deuxième question? しびれたじゃあはい Autre question. ずーっと座ってて足しびれたってなんないのじっと座ってるだけならしびれるけど落語って話しながら結構動くもんなんだ Ok. だからしびれて立てないなんてことはないなそうなんだあ Dernière question, ok. はい茜さんなんで途中で羽織を脱ぐのすぐ脱ぐんだったら最初から着なきゃいいのにお客さんの前に出るときはきちんとした格好の方がいいからなでこれから話の本題ですよってとこで脱ぐ Ok, 言っても intéressant. ここで脱ぎなさいっていう決まりは別に Ouais, あないんだ c'est sa thé à lui quoi. あかねもあれやってみたいな最初にいっぱい着ておいて途中でじゃんじゃん脱いでいくのうん Est-ce qu'elle le fera vraiment, ça そうだ Wesh, le nombre de vestes qu'elle a mis. Ouais, toujours dans l'abus, c'est ça le problème. Mais du coup, ok. Du coup, là, son but, c'est clairement de suivre les pas de son père. Mais cette fois-ci, d'aller plus loin que lui, quoi. Et en même temps, de... Peut-être qu'on saura aussi le pourquoi du comment. Genre, pourquoi il a refusé tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient vraiment nuls? Ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière, tu vois? Et en vrai, ça me paraît bizarre, quand même. C'est chelou, cette histoire de virer tout le monde comme ça, alors que pourtant il avait l'air de bien gérer quoi. Genre avec tout ce qu'on a vu à l'écran, lumière, ça brillait dans tous les sens, c'était beau, l'aura et tout. Tout ça pour au final que ce soit éclaté. Il y a Anguille sous roche, hein, je pense. Et je pense qu'on en saura un peu plus là-dessus. En fait, plus Akane va level up et monter, plus je pense on va peut-être en apprendre des choses, tu vois. En tout cas, ça serait cool.